Hi. Good evening. I'm your fashion designer Ruby Ganguly. আজকে তোমরা সবাই অলমোস্ট জেনে গেছো আজকে আমাদের দুর্গাপুজোর একটা স্পেশাল লাইভ আমি নিয়ে এসেছি, যেটা আমি প্রতি বছর তোমাদের দিয়ে থাকি, অষ্টমী ফিউশন। তো এবছরেও কিন্তু অষ্টমী ফিউশন নিয়ে আমি আজকে আবার তোমাদের কাছে হাজির। চটপট সবাই জয়েন হয়ে যাও একটু, তারপর আমি स्टार्ट করছি। मैं हिंदी में थोड़ा बता देती हूँ। आज अष्टमी फ्यूशन का लाइव है, मतलब जो एकदम ट्रेडिशनल रेड एंड वाइट में जो बंगाली टाइप का एक साड़ी होता है, वो स्पेशली बहुत ऑस्पिशियस एंड ट्रेडिशनल होता है, जो स्पेशली एवरी पूजा कोई ऐसा ओकेशन जहाँ पे आपको ये टाइप का लुक देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको ये बहुत मतलब आप जैसे नवरात्रि है वहाँ पे पहनो, दुर्गा पूजा में नॉट ओनली अष्टमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी स्पेशली कोई इसमें मतलब वो नहीं सोचना पड़ता है कि ये साड़ी हमको कब पहनना है। बट हम जो ट्रेडिशनल साड़ी आपके सामने लेके आए हैं, उस ट्रेडिशनल साड़ी में जरूर हम इंस्टा साड़ी में ही आपको देंगे, ट्रेंडी लुक में, जिसमें साड़ी ड्रेपिंग बहुत एक बड़ा आर्ट होता है। साड़ी बहुत सुंदर तरीके से पहनना, उसको कैरी करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। एंड इस आर्ट के लिए, साड़ी ड्रेपिंग आर्ट के लिए अलग से कोर्स भी कराया जाता है। एंड उस कोर्स में जो मतलब साड़ी ड्रेपिंग का बिजनेस करते हैं उनका भी उन सब का भी प्रॉपरली साड़ी ड्रेपिंग का कॉस्टिंग बहुत होता है। तो हम आप लोगों को वो साड़ी ड्रेपिंग एकदम चुटकियों में आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। एंड वो कंप्लीटली ट्रेडिशनल साड़ी में आपको आज देखने को मिलेगा, एंड एकदम ट्रेंडी वे में। एंड सबसे बड़ी बात यह है, एक ही टाइप का नहीं है, बहुत टाइप का आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुरंत साड़ी का फ्लेवर भी आपको मिल सकता है, साथ में आपको फ्यूशन का भी फ्लेवर मिल जाएगा। ट्रेडिशन, ट्रेंडी एंड टाइम सेविंग। इंस्टा साड़ी के बारे में बहुत जानते हो, आप लोग जान गए हो। रूबीनिक का ही दिया हुआ नाम है इंस्टा साड़ी, ये कोई अलग नाम नहीं है। इंस्टा साड़ी रूबीनिक का ही पेटेंट नाम है। एंड जो स्टाइल है ये भी रूबीनिक का पेटेंट स्टाइल है। ठीक है, तो चलो आज मैं जो दिखाने वाली हूँ, मैं थोड़ा प्राइस रेंज जो रहेगा मैं पहले बता देती हूँ। 3800 से स्टार्ट करके 6200 तक क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो सारा प्राइस रखा गया है। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि रूबीनिक से हम लेंगे तो प्राइस तो ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली एक बार सोचो, एक स्टैंडर्ड साड़ी आप अगर, बाय द वे मैं ये बता देती हूँ, आज पूरा जो रहेगा पूरा कंप्लीट रेंज रहेगा सेमी कातान बनारसी में। बनारसी लास्ट ईयर मैंने कांजीवरम में दिया था, इस बार मैं बनारसी में देना चाहती हूँ। ठीक है, तो 7-8 डिजाइन्स मैं आज दिखाऊंगी एंड 7-8 वैरायटीज रहेगा आपके पास। आप खाली जो आपको पूरा देखने के बाद जो आपको पसंद आएगा उसको आप स्क्रीनशॉट लेके 7872741385 इस नंबर पे सेंड कर देना है आपको। एंड आपका साइज कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो मेन जो आपको बोलना है वो है, आप सोचो एक अगर स्टैंडर्ड साड़ी अगर आपको खरीदना है, मिनिमम बनारसी आप लोगे, वो भी सेमी कातान में, मिनिमम प्राइस आपका 2000 से लेके 3000, ये तो मिनिमम प्राइस होता ही है। इससे नीचे अगर लोगे तो आपको सेमी कातान नहीं मिलेगा, उसमें आपको पॉलिएस्टर मिलेगा। तो हम पॉलिएस्टर में काम नहीं करते हैं, बिल्कुल हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो उसके बाद आता है जैसे 2000-3000 का एक आपने साड़ी लिया, उसका जो मतलब क्वांटिटी रहता है उससे ये इंस्टा साड़ी नहीं बनता है, उसमें रहता है 5.5 मीटर का साड़ी होता है। बट हमारा जो ये साड़ी बनता है ये बनता है 6.5 मीटर में, एंड ब्लाउज का बनता है 1.5 मीटर में, बिकॉज हम ब्लेजर ब्लाउज देते हैं। एंड साथ में ये मैजिक
ड्रेप, मैजिक ड्रेप जो हम देते हैं ना, मैजिक पल्ला बोलते हैं इसको हम। मैजिक पल्ला जो है इसको आप वैरायटी तरीका से इसको आप पहन पाओगे। तो इसका रहता है पूरा कंप्लीटली 3.5 मीटर का पूरा ड्रेप रहता है। तो आप अब कैलकुलेट करो कि एक कंप्लीट सेट में आपको कितना मीटर का जरूरत हो रहा है। 7.5 से 8 मीटर का जरूरत होता है। उसके बाद लगता है इसका मेकिंग कॉस्ट। मेकिंग कॉस्ट आपको 3 पीस का मेकिंग कॉस्ट नियर अबाउट आप 1500 तो हो ही जाता है, ठीक है। तो अब आप जोड़ो 2000, चलो 2500 पकड़ लेते हैं, फिर ऐड करते हैं 1500। उसके बाद आता है इसका पेटीकोट एंड ब्लाउज। तो ये मिला के आपका ऑलमोस्ट 5000 से लेके 6000 रेंज मिनिमम स्टार्टिंग वाला, मतलब 2000 का साड़ी या 2500 का साड़ी आपका बन जाता है 5000 पूरा ये ड्रेप मिलने के बाद। लेकिन रूबेनिक सबके लिए, सारा दुर्गा के लिए सोचते हैं। सारे दुर्गा, हमारा जितना आपने हमारा रील देखा होगा, रूबेनिक मानता है कि ऑल फीमेल्स में जो एनर्जी है वो दुर्गा है, वो शक्ति दुर्गा है। तो सबको हम चाहते हैं कि हमारा ये इंस्टा साड़ी जो दुर्गा साड़ी बोलते हैं वो पहने। इसलिए हम प्राइस एकदम 3800 से स्टार्ट किया है। पूरा पेटीकोट, ब्लेजर, ब्लाउज एंड ये साड़ी ड्रेप कंप्लीटली, एंड वो भी नो पॉलिएस्टर, सेमी कातान। अब उसके ऊपर कातान का क्वालिटी जितना आपका अच्छा रहेगा उतना प्राइस हाई होता जाएगा। जिनका जैसा कैपेसिटी है आप अपने हिसाब से कातान का क्वालिटी में मैं समझा दूंगी, आप कातान का क्वालिटी वही चूज कीजिएगा। डिजाइन हो सकता है आपको हम सेम ही दे रहे हैं, बट सेम डिजाइन में आपको एक मिलेगा जैसे 80-20, मतलब कातान 80% 20 आपका मिक्स ऐसा मिलेगा। किसी में मिलेगा 90-10 ऐसा मिलेगा, किसी में मिलेगा 70-30। आप समझ रहे हो ना कि मैं कैसे इसको प्राइस रेंज डिफरेंट किया है, उसका कातान का प्योरिटी का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से। अगर किसी को 100% कातान बनारसी चाहिए, आप सेम डिजाइन में वो भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर पे बनेगा, मैं वो भी प्राइस आपको कोट कर दूंगी। आपको अगर लगेगा तो बताइएगा, हम बना देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा वेबसाइट www.rubenik.com, वहां पे जाके भी आपको ये सब मिल जाएगा। वहां पे भी आप ये बुक कर सकते हो। एंड हमारा स्टोर हमारा 2 है, एक है गोड़ियाहाट में और एक है बारासात में। स्टोर में आके भी आप ले सकते हो, बट वेट नहीं करना है। यहाँ पे लॉन्च कर रही हूँ लाइव में आके, तो इमीडिएट बहुत डिमांड ऑलरेडी हो चुका था, बहुत लोग वेटिंग में है। तो जल्दी बुक कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि स्टॉक आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसा अष्टमी का मतलब ड्रेस किया हुआ है, ना तो गले में कुछ पहना है, ना तो हाथ में कुछ पहना है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि दुर्गा पूजा में, अष्टमी में ऐसा मतलब वेशभूषा ऐसा कैसा है, मतलब कैसे लग रही हो रूबी, है ना, ऐसा लग रहा है ना आपको। इसका भी मैं बता देती हूँ आपको। मैं कोई एक भी ज्वेलरी का मैं यहाँ पे हेल्प नहीं लिया, ठीक है। कोई भी ज्वेलरी मैंने नहीं पहना, ना तो गले में कुछ पहना, ना तो हाथ में कुछ पहना, ओनली एक घड़ी पहन दिया, ठीक है। इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सुंदर लग रहा है तो किस लिए सुंदर लग रहा है। आपको खाली देखना है आपको ये सुंदर लग रहा है विदाउट एनी ज्वेलरी, विदाउट एनी मेकअप, हल्का फुल्का लिपस्टिक एंड काजल, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं बाल बांध रखी हूँ आज, बिकॉज बहुत चेंज करना है, तो इसलिए मुझे बाल बांधना पड़ा। फिर भी साड़ी के साथ थोड़ा मैं बांधा हुआ अच्छा लगता है, बट मेरा अगर बाई चांस ये खुल जाए, निकल जाए, हंसना मत, ठीक है, निकल सकता है, बिकॉज मेरा बाल छोटा है। अब मैं ये क्लिप लगाया है टिकटॉक वाला, तो अगर बाई चांस खुल जाएगा ना लाइव में, बिल्कुल हंसना नहीं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा है ये वाला साड़ी सेमी कातान बनारसी। আচ্ছা কারা কারা আছো লাইভে আমি কিন্তু কারোর কমেন্টস দেখলাম না, আমি জাস্ট আমার যা যা বলার বললাম। এবার আমি আস্তে আস্তে সবার কমেন্টসও পড়বো। দীপিকা হাই, লাভ, সবাইকে আমার রিকোয়েস্ট, হাত জুড়ে রিকোয়েস্ট, এই লাইভটা প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকে শেয়ার করে দাও, যাতে করে সব দুর্গারা এই ড্রেস পেয়ে যাক, ঠিক আছে। তো এটা আমার একদম রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে। চলো
এই যে যেটা দেখছো এখন আমি এটা এক্সপ্লেন করি, ঠিক আছে? একটা একটা করে प्राइस সবাই শুনবে, প্রত্যেকটা प्राइस শোনার পরে सारा प्राइस सुन लो, उसके बाद जो क्वालिटी है क्वालिटी भी समझ लो, देन आपको जो आपके हिसाब से जो लगता है आप वो बुक करो, ठीक है? चलो मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये मैजिक पल्ला जो है, मैजिक पल्ला। हाय, कमेंट्स प्लीज कमेंट करो आप लोग, नहीं तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कैसा मतलब क्या दिखा रहे। दीपिका हाय। देखो ये मैजिक पल्ला है, मैजिक पल्ला मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। आप सब लोग ऑलमोस्ट जानते हो रुबिनी का मैजिक पल्ला क्या होता है। ये अलग से आपको ये मिलेगा एंड ये है स्कर्ट। तो ये 3 पीस सेट है, ये स्कर्ट है, यहाँ पे जीप है, यहाँ पे आपका बांधने वाला डोरी है ताकि आपका एडजस्ट भी हो जाएगा ये, एंड पीछे इलास्टिक भी है, ठीक है? तो ये आपको ऐसा स्कर्ट मिल रहा है। देखो ये स्कर्ट में पूरा प्लीट्स किया हुआ है एंड ये बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का कतान है, सेमी कतान बनारसी, ठीक है? एंड इसका मोटिव जो है, इसका मोटिव है घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी देखो, ये घोड़ा गाड़ी मोटिव है। देखो क्वालिटी में जो है ना, क्वालिटी में क्या होता है, ये सिल्क इसका जो है सेमी कतान है एंड इसका जो जरी है, बनारसी में जरी बहुत देखा जाता है, बिकॉज जरी का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अगर आपका एकदम कम रेंज वाला क्वालिटी होता है तो वो जरी बहुत चीप लुक देता है, बट हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो इसलिए हमारा जो जरी है ये एंटिक लुक देगा एंड बहुत ही रिच लुक देता है, ठीक है? तो हमारा जितना मतलब लो रेंज जो 3800 का है वो भी आप लोगे तो आपका वो भी एकदम प्योर जैसा लुक आएगा जरी में, ओके? तो ये पल्ला आपका एंड एकदम चुभेगा नहीं, ठीक है? ये एकदम चुभेगा नहीं बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट क्वालिटी है। देखो ये ऐसा पल्ला है, मैजिक पल्ला। इसको लेके आप नॉर्मल साड़ी जैसा भी इसको ऐसे पहन सकते हो। ये ऐसा लेके इधर डाल दो, ये आपका नॉर्मल साड़ी लुक हो गया, ठीक है ना? देखो ये नॉर्मल साड़ी लुक हो गया। ब्लाउज को अगर आपको उठाना है तो ऊपर से उठा दो ऐसे, ठीक है ना? तो ये हो गया। और इसको आप ऐसे भी डाल सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका वैरायटी मिल जाता है ये मैजिक पल्ला में, ठीक है? ये ऐसे रखो और इसको ऐसे करके यहाँ पे टक कर दो। ये ऐसे लगा सकते हो। और भी एक जो आटपूर स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक स्टाइल है जिसको आप कैसे करोगे, ये ऐसा रखो, ठीक है? एंड ये पल्ला इधर से आप ले लो और इसको ऐसा करके यहाँ पे पिन अप कर, तो ये भी आपका एक स्टाइल हो गया, ओके? तो ये होता है आपका 3 स्टाइल मैंने दिखा दिया इसमें। अब मैं आती हूँ इसका प्राइस। आप बहुत ध्यान से देखना कि कौन सा मैं क्या प्राइस बोल रही हूँ, डिजाइन के हिसाब से मैं प्राइस बताऊंगी आपको। इसका যেটা ডিজাইনটা দেখো, এটা হর্স, ঠিক আছে? ये হর্স, এটা হচ্ছে হর্স ডিজাইন। এই ডিজাইনটার প্রাইস আছে, क्वालिटी आपको कैमरा में समझ में नहीं आएगा, हाथ में जब लोगे तब आपको क्वालिटी समझ में आएगा। हर एक पीस का क्वालिटी के हिसाब से ही प्राइस रखा गया है, ठीक है? तो इसका जो क्वालिटी है उसके हिसाब से इसका प्राइस है 4200, बट हर एक क्वालिटी बहुत ही कतान के साथ सिल्क है, मतलब सेमी कतान है, इसके साथ कोई पॉलिएस्टर मिक्स नहीं है। किसी में जॉर्जेट होता है, किसी में क्रेप होता है एंड किसी में मसलिन होता है, ठीक है? ऐसे अलग अलग क्वालिटी उसके साथ मिक्स करके ये सेमी बनाया गया है, ओके? तो ये हो गया आपका 4200 इसका प्राइस, ठीक है? तो चलो इसको आप देख लिया, स्क्रीनशॉट लेके रखो, वहां पे लिख देना आप। जैसे अगर ये बुक करोगे तो हॉर्स वाला डिजाइन ऐसे मेंशन कर देना, नहीं तो सब में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्लेजर ब्लाउज जो है कॉलर वाला है, कॉलर में आपका ब्रोकेट का वर्क है, जीप यहाँ पे है, ठीक है? एंड ये बैक पोर्शन ऐसा है, ब्लेजर ब्लाउज है ये, एंड इसका पॉकेट आपको मिल रहा है, ठीक है? चलो ये अगर और कुछ नहीं करना है, अगर खाली आपको इसको ऐसे रख के ना
इसको अगर ऐसा यहाँ पे पिन कर लो तो ये भी बहुत सुंदर लुक देता है। ये भी आप पहन सकते हो ऐसे भी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वे में आप इसको ट्राई करो, बहुत बहुत खूबसूरत रहेगा। तो इसको बहुत इजी है। इसको आप जैसे मतलब वॉश कैसे करोगे वो भी बहुत इजी है। स्कर्ट है तो स्कर्ट को जैसे स्कर्ट हम लोग वॉश करते हैं वैसे ही वॉश करना है, बट ड्राई वॉश देना है बिकॉज ये सिल्क है, ठीक है। एंड ब्लाउज तो नॉर्मल है ही, एंड ये पल्ला भी जो है ये साड़ी जैसा है। इसमें स्टिच रहेगा, स्टिच आपको नहीं चाहिए तो स्टिच ओपन कर देना, प्लीट्स बना के स्टिच किया गया है, ठीक है। तो इसको फोल्ड करके आप ऐसे जैसे हैंग करके रख सकते हो या तो बैग में करके आप रख दो ऐसे। ओके चलो, अब मैं दूसरा पहन के आ रही हूँ। उसका प्राइस मैं पहले ही बता देती हूँ, उसका प्राइस है 3800 एंड वो देखने में बिल्कुल इसके जैसा रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा रहेगा, बट इससे उसका क्वालिटी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा आपको सामने देख के समझ में नहीं आएगा। जैसे आप हमारा स्टोर में जब जाओगे ये क्वालिटी एंड वो 38 वाला क्वालिटी पास पास रहेगा, हाथ में लेके देख के भी आपको समझ में नहीं आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम जानते हैं, ठीक है। वो डिफरेंस हम जानते हैं कि उसमें कितना कितना क्वांटिटी में क्या सिल्क दिया हुआ है एंड किसके साथ क्या मिक्सअप है। तो हम चाहते तो हम वो भी 3800 ना देके वो भी 4200 में सेल कर सकते हैं, बट हम ऑनेस्टली देते हैं हर चीज, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लो, मैं उसको भी पहन के आती हूँ, सेम टू सेम ही लगेगा, खाली उसका डिजाइन बर्ड है, ये है हॉर्स, उसमें बर्ड्स रहेगा। चलो একটু কমেন্টস গুলো পড়ে ফেলতে পারো। কমেন্টস তোমরা একটু করো সবাই মিলে, লাইভটা শেয়ারও করো। देखो हाँ, वो चैरियट मतलब हॉर्स, तो चैरियट के साथ ही हॉर्स रहता है ना। देखो ये आपका स्कर्ट है, ये स्कर्ट मैं थोड़ा टाई कर लेती हूँ। ये पहन लिया मैंने, यहाँ पे हाई शुपरना, यहाँ पे जीप है, जीप लगा लो एंड इसका ये आपके हिसाब से। बहुत लोग हैं जिनको ना नाड़ा चाहिए, पहले मैं ये स्ट्रिंग नहीं देती थी, लेकिन बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि थोड़ा स्ट्रिंग दे दो, मुझे बांधना है, तो इसलिए मैं ये स्ट्रिंग अभी से डालना स्टार्ट किया है। देखो ये इसको बांध दो तो आपका ये पूरा सेट हो गया। ये ब्लाउज ऊपर से पहनो, हो गया। बहुत इजीली आप पहन सकते हो। ये इसका मोटिव, उसमें मोटिव था चैरियट हॉर्स वाला, एंड इसमें जो है इसमें है बर्ड। देखो ऐसा बर्ड्स, पीकॉक है, ये पीकॉक है एक्चुअली, पीकॉक मोटिव में है, ठीक है। कलर ऑफ व्हाइट, आज सारा रेड एंड ऑफ व्हाइट में ही रहेगा, ठीक है। रेड इट्स रेड के अंदर ये ब्लाउज में आपको हल्का सा मतलब पिंकिश दिख रहा है ना। एक्चुअली ये जो कलर होता है, मतलब ये जो कातान में होता है, रेड कलर का सिल्क है एंड उसके साथ ऑफ व्हाइट कलर का, मतलब दो टाना वाना में रेड एंड ऑफ व्हाइट से बनाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका कलर ऐसा रहता है, बट वो रेड ही है, ठीक है ना। ये देखो इसका ये है मोटिव। जस्ट वर्क देखो आप लोग, कितना ब्यूटीफुल वर्क है। देखो ये साड़ी अगर आपको ओनली साड़ी 3800 में मिल जाए तो मुझे बताना, ओनली साड़ी और कुछ नहीं। साइजेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, साइजेस कैसे देना है आप लोगों को, ठीक है। साइजेस मैं अभी बता दे रही हूँ।
देखो ये मैं इसको पूरा सारा मतलब जो भी साड़ी दिखाऊंगी ना वो ऐसे ही आप लोग पहन सकते हो। मैं सब सारे साड़ी में ऑल डिजाइन मतलब ऑल स्टाइल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको वो एक साड़ी का रिकॉर्डिंग देख के फिर से वो ठीक कर लेना है। देखो मैं इसमें ये दिखा दिया, इसका आप पिक्स ले लो, तब तक मैं दिखा देती हूँ कि कैसे आपको मेजरमेंट देना है एंड आप बुक कैसे करोगे। आपका पूरा बॉडी मेजरमेंट एंड बॉडी, इसको ना यहाँ पे आप पिन कर सकते हो। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, सबके घर में एक टेप तो जरूर होगा, ठीक है। टेप लेके आप अपना ऐसे चेस्ट एकदम बिल्कुल चेस्ट के ऊपर से पकड़ लो, चेस्ट साइज, ये आपका चेस्ट साइज हो गया। ऐसे क्या आ रहा है, देखो मेरा आ रहा है 40, ठीक है, मेरा चेस्ट साइज आ रहा है 40। आप अपना देख लो, देख के चेस्ट साइज लिख दो टेप के हिसाब से एंड ब्रा साइज लिख लो कि आप जिस साइज का ब्रा खरीदते हो। जैसे मेरा चेस्ट साइज 40 आ रहा है बट मैं ब्रा साइज खरीदती हूँ 36 का, तो मैं क्या लिखूंगी 36 मेरा ब्रा साइज है एंड चेस्ट साइज है 40, ओके। एंड और क्या लिखना है, और लिखना है आपका हाइट। हाइट कैसे पता करोगे, हाइट तो सबको जानते ही हो, कैसा कैसा सबका क्या हाइट है। जिनको नहीं पता है वो कैसे ऐसे किसी भी दीवार में ऐसे खड़े हो जाओ, यहाँ पे ऐसे सिर पे हाथ रखो एंड हट जाओ, यहाँ से हट के फिर यहाँ से मेजर कर दो। ये सबको ही पता है कैसे मेजर करते हैं। एक फुल टेप, ये फुल टेप जो है ये 5 फीट का होता है, ठीक है, फुल टेप 5 फीट का होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो रहेगा वो 1 2 3 4 करके ये इंच में होता है। तो फुल टेप प्लस 4 इंच 5 इंच या तो 2 इंच या तो 1 इंच या तो 5 से नीचे, ऐसे आपको हाइट मेजर करना है, करके आपको दे देना है, बस दैट्स इट। रूबिनिक में 27 साइजेस होता है, तो रूबिनिक में इतना सारा साइजेस होता है बोल के आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आपका साइज यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है, सबका साइज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच সবাইকে থ্যাংক ইউ, অনেক তোমাদের কমেন্টস করছো সবাই, থ্যাংক ইউ। প্লিজ সবাই লাইভটাকে আজকের একটু শেয়ার করে দাও, কেমন, লাইভটাকে আজকের একটু শেয়ার করে দাও। লাইভ যদি শেয়ার করে দাও তাহলে সব দুর্গারা এই ধরনের ড্রেসগুলো পেয়ে যাবে, দেখো দেখতে পেয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট। এইটাকে যদি এইভাবে তুমি লুজ করে পড়ো, প্রাইস হচ্ছে 3800। এই পুরো কমপ্লিট সেট, ব্লাউজ শাড়ি পেটিকোট দেওয়া আছে ইনবিল্ট, সব মিলিয়ে এটা প্রাইস আছে 3800। এই প্রাইসে তোমরা কিন্তু একটা নর্মাল এই কোয়ালিটির শাড়িও পাবে না। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এটা সেমি কাতান বেনারসি আছে। এই জিনিসটাই যদি তোমরা একদম 100% অরিজিনাল কাতানে কেউ পেতে চাইছো, অরিজিনাল একদম 100% যেটাতে কোনো রকম সেমি বলে কথাই থাকবে না, সেরকম যদি কেউ পেতে চাও সেটাও আমাদেরকে তোমরা বুক করতে পারো। সেটার প্রাইস থাকবে সেম জিনিস কমপ্লিটলি পিওর অ্যান্ড সাথে হ্যান্ড উইভিং। এগুলো কিন্তু হ্যান্ড উইভিং নয়, এগুলো সব পাওয়ারলুম উইভিং, হ্যান্ডলুম নয়, 100% प्योर नॉय, सेमी कातान, किंतु पॉलिएस्टर नहीं, पॉलिएस्टर इसमें नहीं रहता है। ये 100% कातान नहीं है, ये सेमी कातान बनारसी है एंड इसका जो वीविंग है ये वीविंग पावरलूम वीविंग है, नॉट हैंडलूम। अगर आपको हैंडलूम में चाहिए एंड 100% कातान में चाहिए तो सेम डिजाइन में आपको हम रेडी करके देंगे इंस्टा साड़ी एंड उसका प्राइस आएगा अबव 25,000। ओके, सो किसी को अगर जरूरत है प्लीज कॉन्टेक्ट 7872741385, हम उनको स्पेशल रिक्वेस्ट में बना देंगे, ठीक है, एकदम 100% कातान में सेम डिजाइन। चलो ये हो गया 3800 में, तो आप समझ सकते हो 3800 है और वो है 25,000, तो समझ रहे हो कि कितना डिफरेंस होता है। बट हम और भी इससे भी हाई रेंज वाला कातान सेमी कातान आपको दिखाएंगे। आप थोड़ा लाइव पूरा देखो, कमप्लीट देखो, सबाई पुरो लाइवटा देखे नाओ, तारपर सबाई निजेर कैपासिटी वाइज बुक करबे, बिकज प्रत्येकटा মানে কোয়ালিটি আমরা কাতানের কোয়ালিটি হিসাবে প্রাইস রেঞ্জটা রেখেছি, সেইভাবেই কিন্তু তোমরা বুক করবে। দেখো ये ऐसा है, इसको इसके साथ आप लोग ज्वेलरी एकदम कम्प्लीटली गोल्ड का ज्वेलरी पहनो, बहुत सुंदर लगेगा।
थोड़ा पर्ल भी पहन सकते हो, एंड आप थोड़ा जो एडी वगैरह होता है वो पहन सकते हो, मतलब हर कुछ चलता है इसके साथ, हर कोई ज्वेलरी इसके साथ चलेगा, मतलब प्योर में, ठीक है ना। कि ऐसे पहनो ऐसा। अगर ये आपको थोड़ा लूज रहता है ना तो क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर लोगे, नहीं तो ऊपर से टाइट कर लोगे, यहाँ पे टाइट कर लोगे, यहाँ पे पिन लगा लोगे इस जगह में। ओके चलो नेक्स्ट साड़ी मैं पहन के आ रही हूँ, वो आपका रहेगा, हाँ नेक्स्ट साड़ी का प्राइस मैं बता देती हूँ। उसका प्राइस रहेगा, एक बार देख के ही बताना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, फिर भी 4,800 आई थिंक। ओके उसका क्वालिटी एंड उसका जो खातान एंड जरी वाला क्वालिटी इससे बेटर है, ठीक है। चलो देखो, अच्छा ऑल साइजेस अवेलेबल, सारा साइज अवेलेबल मिल जाएगा आपको। प्लस साइज के लिए मैं जो भी प्राइस मैं बोल रही हूँ, सबका प्राइस में से 300 ऐड करके प्लस साइज का होगा, ठीक है। 46 से लेके 52 तक सारा साइज, 46, 48 ये दोनों साइज के लिए आपको 300 ऐड करना है, एंड 50, 52, 54 के लिए आपको 400 ऐड करना है, ठीक है। वो बुकिंग टीम आपको बता देंगे। देखो ये ब्लाउज आपका, ये कॉलर ऐसा है, ओके, एंड ये बैक पोर्शन इसका ऐसा है, ठीक है। एंड ये साड़ी जो है ये आपका ऐसा है, ये ऑल ओवर है, इसका जो वर्क है ना, ये ऑल ओवर जाल वर्क है, ये देखो ऑल ओवर जाल वर्क, एंड ये इसमें मोटिव है हाथी, एलिफेंट, एर मोटिव হচ্ছে হাতি আর এর ওয়ার্কটা হচ্ছে অল ওভার জাল ওয়ার্ক। প্রাইস আছে 4,800, প্লাস সাইজের জন্য 46, 48 300 অ্যাড করবে, আর 50, 52, 54 এরা যারা আছো তাদের 400 অ্যাড হবে, 50 থেকে 400 অ্যাড হবে, কারণ প্লাস সাইজের জন্য আরো অনেকটা বেশি এক্সট্রা কোয়ান্টিটি কাপড় লাগে, সেই জন্য বুকিং টিম হেল্প করে দেবে। জাস্ট যার যেটা পছন্দ হচ্ছে শুধু একটু বুকিং টিমের কাছে স্ক্রিনশট পাঠাও। দেখো এই শাড়িটা হচ্ছে অল ওভার জালের মধ্যে আছে এলিফ্যান্ট, এর ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর, ব্লাউজটা ওপেন নেকের মধ্যে ভীষণ সুন্দর, এই হচ্ছে এটা লুক, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি না, ওকে চলো। এই শাড়ি তোমরা কিন্তু এই আমি যতগুলো স্টাইল দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা শাড়ি এইসব স্টাইলে তোমরা পরো, দেখবে একদম ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। এই যে এই পোর্শনটা, এটা তোমরা কভার করে ওইভাবে পরতে পারো, এখানটা তখন একটা ট্যাপ করে দেবে এইভাবে। সি প্রাইস আছে 4,800, এটা অল ওভার জালের মধ্যে। সি জারিটা আছে কপার জারি, অ্যান্টিক কপার জারি, একটু চুপবে না তোমাদের গায়ে, একটু চুপবে না, হ্যাঁ।
ভীষণ ভালো, ভীষণ সফট কোয়ালিটি। রয়্যাল ব্লু না, আজকে তো সব অষ্টমীর, রেড অ্যান্ড হোয়াইট, অফ হোয়াইট এগুলো সব, ঠিক আছে। ऐसा पहनो, बहुत सुंदर पीस है, बहुत ब्यूटीफुल इसका लुक आएगा एंड डिफरेंट। सबसे बड़ी बात है इंस्टेंट पहन लो, इंस्टेंटली पहन लो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका एलिफेंट मोटिव का ऑल ओवर जाल 4800 का, ठीक है। ये ऐसा, इसका क्वालिटी, इसका जो कातान है ना, इसका कातान का क्वालिटी उससे और बेटर है। मतलब जितना आपका प्राइस डिफरेंट है उतना क्वालिटी, कातान का क्वालिटी उतना बेटर है, ठीक है। अच्छा, इसका ब्लाउज जो देख रही हो, ये ब्लाउज भी आपको बहुत कंफर्टेबल ब्लाउज मिलेगा। ये रेड वाला पोर्शन हमने मलाई कॉटन दिया है ताकि इसमें शाइन भी रहेगा एंड साथ में आपका गर्मी भी नहीं लगेगा बिल्कुल। एंड इसका ये जो स्लीव्स है ये आपका इस साड़ी का ब्लाउज पीस से ही है, ठीक है। ऐसा, ओके। अब मैं नेक्स्ट पीस पहन के आ रही हूँ। नेक्स्ट पीस इससे भी और हाई रेंज का है एंड उसका जरी का क्वालिटी गोल्ड पॉलिश का जरी है एंड कंप्लीटली उसका जो कातान है वो एकदम 90% कातान एंड 10% उसमें मिक्स है, ठीक है। एंड उसमें जो मिक्स है वो मसलिन सिल्क का मिक्स है, इसमें क्रेप का मिक्स है, ये वाला जो है ये क्रेप का मिक्स है, बट बहुत सारा क्वालिटी सॉफ्ट। कोई कमेंट्स नहीं, केउ कमेंट করছো না, কেউ কমেন্টস করছো না, ব্যাপারটা কি? একটু কমেন্ট করো সবাই। ব্লাউজটা যেমন সুন্দর শাড়িটাও তেমন সুন্দর। থ্যাংক ইউ রীতাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাই দিয়ারা। অরেঞ্জ বর্ডার, অরেঞ্জ বর্ডার, অরেঞ্জ বর্ডার করে দাও। এইগুলো কাইন্ড অফ তোমার যেগুলো আমি আগে দেখালাম না, সবই লাল গো, এগুলো অরেঞ্জ না, এগুলো অরেঞ্জ তো করিনি, সবই অষ্টমীর দেখাচ্ছি, সেই জন্য সবই লালে আছে। ইন ফিউচার আমি যখন আরো অন্য কিছু দেখাবো তখন ওর মধ্যে থেকে অনেক অনেক কালার পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখো এটা অল ওভারে পাচ্ছ, এই এটা আমি খুলে রেখেছি, এটা তোমরা এইভাবে এখান থেকে টাক করে দেবে, এই পোর্শনে নিয়ে এখান থেকে জাস্ট টাক করে দেবে। कंप्लीटली बंगाली लुक, अगर किसी को बंगाली लुक पसंद है तो ले सकते हो। बहुत नॉन बंगाली कस्टमर्स हमारा है जो बहुत पसंद करते हैं बंगाली लुक। इसके साथ देखছি मुदो है, थैंक यू सो मच, शेयर करो दाओ, शेयर करो, ओके। अच्छा, इसके साथ एकदम भर के गोल्ड ज्वेलरी पहनो, गोल्ड का ज्वेलरी पहनो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं पहन के आ रही हूँ দেখো এই যে ব্লাউজটা আর এই যে কাতানটা, এই কাতানটা কিন্তু আরো বেটার কোয়ালিটি। এর ব্লাউজটাও দেখো, এর ব্লাউজটাও কিন্তু ডিফারেন্ট স্টাইলে বানানো। আর এটার প্রাইস আমি একবার দেখে আসছি, এটার প্রাইসটা
এই পুরো সেটের প্রাইস আছে 5500। আচ্ছা, এটার ওয়ার্কটা শুধু দেখো, এটার ওয়ার্কটা হচ্ছে জারি, এটা যে জারিটা ইউজ হয়েছে এই জারিটা ভীষণভাবে মানে গোল্ড পলিশ অ্যান্টিক জারি। এটা দেখো, জাস্ট কোয়ালিটিটা দেখো, কোয়ালিটি তোমরা দেখলে একদম একদম তুমি এটা চোখ বন্ধ করে তুমি এটাকে বুক করতে পারো, কারণ কাতানের যা কোয়ালিটি আমরা এখানে ইউজ করেছি ভীষণ ভীষণ ভালো। সেমি কাতান, বাট লাগে না যে এটা সেমি, একদম পিওর লাগে। দেখো, আর পিওর যদি কেউ এটা 100% পিওর নিতে চাও তাহলে ওই ওরকমই প্রাইস হয়ে যাবে, অলমোস্ট 25,000 অ্যান্ড অ্যাবাভ প্রাইস হয়ে যায় 100% পিওরে। আর 100% পিওর হলেই ওটা হ্যান্ড উইভিং হয়ে যায়, হ্যান্ড উইভিংই হয় ওটা, তখন আর পাওয়ারলুম উইভিং হয় না, তখন ওটা হ্যান্ড উইভিং। ও সাউন্ড, সরি, আমি তো অনেকক্ষণ আগেই মনে হয় এটা ভুলে গেছিলাম পড়তে। দেখো, এই যদি তোমার কাতান হয় এইভাবে তুমি এটাকে পরো। এটার মোটিভ হচ্ছে ফ্লোরাল মোটিভে আছে, ফ্লোরাল মোটিভে আছে এটা। এটার কাতানের কোয়ালিটি আরো বেটার। 5800 হচ্ছে এটা প্রাইস, 5800 হচ্ছে এই কাতানের প্রাইস। এর মোটিভটা ফ্লোরাল মোটিভ, আর এর ওয়ার্ক আরো বেশি সুন্দর ওয়ার্ক। আর দেখো, অনেক অনেক বেশি সুন্দর ওয়ার্ক, ঠিক আছে। এই জিনিসটাই কিন্তু, এই যে কাতানের যে কোয়ালিটিটা, এইটাই যখন হ্যান্ড উইভিং এ হবে, হ্যান্ডলুম হবে, তখন এর ব্যাক সাইডটা, এটার ব্যাক সাইডটা তোমরা দেখো, এই যে ব্যাক সাইডটা বেশ পরিষ্কারই আছে, কিন্তু তবুও এর মধ্যে একটু কাটা কাটা থাকে, মানে কেটে দেওয়া হয় জরিগুলো। এইটা পাওয়ারলুমে হয়, কিন্তু হ্যান্ডলুমে এই জরিগুলো কাটা হয় না, সবটাই উইভিং হয়। তখন 25,000 অ্যান্ড অ্যাবাভ ওটার প্রাইস হয় হ্যান্ডলুম হলে, এটা হ্যান্ডলুম না, ঠিক আছে। তো যদি কেউ পিওরে চাইছো সেটারও আমরা বুকিং নেব, পিওরে তোমাদের এইভাবে আমরা তৈরি করে দিতে পারবো, ঠিক আছে, 100% পিওরে। দেখো, এই হচ্ছে এটার লুক, 5800, ঠিক আছে। চলো, যাদের যেটা পছন্দ আমি সবকটা আজকে দেখাচ্ছি, যাদের যেটা পছন্দ বুক করবে। আর এগুলো তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে পাবে, কিন্তু 1 উইক পর থেকে পাবে, কারণ আগে আমরা প্রায়োরিটি দেবো যারা লাইভ থেকে বুক করছে, লাইভ দেখে যারা বুক করছে তাদেরকে আগে সবাইকে দেওয়া হবে, তারপরে হচ্ছে আমরা ওই ওয়েবসাইট থেকে দেবো, ঠিক আছে। আর স্টোরে গিয়েও তোমরা 2-3 দিন পর থেকে স্টোরে এগুলো দেখতে পাবে, ওকে। আর আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ড্রেস কাস্টমাইজ হবে প্রত্যেকের সাইজে, সো এগুলো পেতে কিন্তু সবার ফার্স্ট উইক অফ সেপ্টেম্বর হয়ে যাবে। ফার্স্ট উইকে মানে আমি मैक्सिमम टाइम बोल तुम्हारे, मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर अंदर सबको डिलीवरी दूंगी, बिकॉज सबका कस्टमाइज होगा, सबका कस्टमाइज होगा, इसीलिए इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। बट कोई पैनिक नहीं करना, सबको मिल जाएगा, पूजा से पहले सबको मिल ही जाएगा, ठीक है। जो जो बुक करोगे सबको जरूर मिल जाएगा पूजा से पहले, एकदम पैनिक नहीं करना है, बुक करके बैठे रहो बस, ओके। चलो, अब मैं पहन के आऊंगी एक जैकेट ड्रेस। ये मैं जितना पहना सारा आपको 3 पीस इंस्टा साड़ी में दिखाया, अब मैं दिखाऊंगी साड़ी लुक का जैकेट के साथ। एक पीस मैं जैकेट के साथ, वही है ना, हाँ, अभी मैं दिखाऊंगी जैकेट के साथ, ठीक है ना। तो इसका प्राइस आप लोगों ने समझ लिया कि 5800 इसका प्राइस, ठीक है। इसका ऑल ओवर बूटी है, देखो मीनाकारी बूटी है पूरा बॉडी में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पीस पहन के आ रही हूँ, जैकेट ड्रेस।
सी ये है जैकेट वाला ड्रेस। ये आप ऐसे पहन सकते हैं, ये स्कर्ट है, स्कर्ट साड़ी, एंड इसके ऊपर ये ब्लाउज, ब्लेजर ब्लाउज। पॉकेट तो सब में ही रहेगा, ঠিক আছে, পকেট তো সব কটাতেই থাকবে। ওকে, পকেট সব কটাতেই থাকবে। এইরকম কলারের সঙ্গে এটা আছে। তোমরা খালি এটা যখন পরবে এইভাবে পরতে পারো, বা তার উপরে তোমরা এইভাবে জ্যাকেটটা পরতে পারবে। জাস্ট ওয়ার্কটা দেখো, শুধু ওয়ার্কটা দেখো। এই হলো তোমার এই জ্যাকেট ড্রেসটা। এটা কিন্তু পুরো ওয়ার্কটা আছে, একদম ভীষণ ভালো কোয়ালিটি জারি ওয়ার্কের মধ্যে আছে। এটা ওয়ার্কটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর একটা ওয়ার্ক। শাড়ির সঙ্গে যারা, অনেকেই হয়তো পাল্লা চাইবে না, অনেকেই হয়তো চাইছো যে পাল্লা চাই না আমার, হাই রিম পাল্লা যাদের চাই না তারা এইভাবে এই জ্যাকেট ড্রেসটা বুক করতে পারো। এটাকে তোমরা এইভাবে ছেড়েও করতে পারবে, এরকম ছেড়েও রাখতে পারবে এইভাবে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে ছেড়েও রাখতে পারো। বাট আই প্রেফার কি এটা এইভাবে ক্লোজ করো, বেশি সুন্দর লাগবে। এখন এটার প্রাইস আছে ফুল সেটের, এটাও কিন্তু ভীষণ ভালো কোয়ালিটির কাতানে রয়েছে। আগের যে শাড়িটা দেখালাম, যেই কোয়ালিটির কাতান দেখিয়েছি, 90% কাতান আছে, আর 10% রয়েছে এটার মধ্যে মাসলিন সিল্ক। আর পুরো জিনিসটা পাওয়ার লুমে ওয়ার্ক করা আছে, সেই জন্য এটার প্রাইসটা এরকম। হ্যান্ডলুম হলেই প্রাইসটা অনেক বেশি হয়ে যায়। তো এটার প্রাইস আছে হচ্ছে 5800। 5800 হচ্ছে এটা প্রাইস। साइज देने के लिए आपको चेस्ट साइज, ब्रा साइज एंड अपना हाइट देना है, ठीक है। পুরো অল ওভার বডিতে বুটি আছে, মিনাকারি বুটি, অল ওভার বডিতে মিনাকারি বুটি রয়েছে। আর এই জ্যাকেটটা পুরো এই জারিটা যেটা আছে না, ভীষণ ভালো কোয়ালিটির জারি। এটা যখন তুমি পরবে মানে অলমোস্ট এটা পিওরের লুক না। যদি আর এটা উল্টো দিকটাও আমাদের পুরো কভার করা রয়েছে, তো এটা কমপ্লিট তোমার যে এরা পুরো ভেতরটা কটন দিয়ে আমাদের ব্লক করা আছে। তো তোমরা যখন এটা পরছো তোমার কোনো রকম কোনো মানে গরমও লাগবে না এগুলোতে, আর তোমার মনেও হবে না যে কিছু চুপছে বা কিছু, ঠিক আছে। এগুলোতে কিন্তু গরম হবে না, এটা কিন্তু শিওর যে গরম হবে না। এগুলো গরম কেন হবে না, কারণ এই যে ম্যাটেরিয়াল আমরা ইউজ করেছি, তার ভেতরেও যে ম্যাটেরিয়াল ইউজ করেছি, সব ম্যাটেরিয়াল ব্রিদেবল ফেব্রিক আমরা ইউজ করি। সো গরম কিন্তু হয় না। অনেকেরই হয়তো মনে হয় যে এত বন্ধ ড্রেস গরম লাগবে বোধহয়, বিলকুল না। যারা রুবিনিক পরে তারা জানে গরম লাগে না রুবিনিকের ড্রেসে, ঠিক আছে। চলো এবার আমি পরে আসছি সেই টেম্পল বর্ডার, যেটা আমি আমার পোস্টে দিয়েছিলাম। টেম্পল বর্ডারটা নেবার জন্য অনেকের রিকোয়েস্ট এসছে, অনেকের। আর টেম্পল বর্ডারটা ভীষণ সুন্দর। এখন আমি ওটা পরে আসছি। আগেরটার দামও ছিল 5800, ঠিক আছে, 5800। এটাও 5800, দুটো সেম কোয়ালিটির আছে, ঠিক আছে। চলো এবার আমি পরে আসছি টেম্পল বর্ডার। আমাদের কিন্তু ভীষণ একটা পছন্দের স্টাইল, ট্র্যাডিশনাল তো বটেই, তার মধ্যে ইউনিক। ওকে, পরে আসছি।
দেখো এই হচ্ছে টেম্পল বর্ডার। প্রাইসটা বলে দিই, টেম্পল বর্ডারের প্রাইস হচ্ছে 4800। 4800 হচ্ছে এটার প্রাইস। টেম্পল বর্ডারের এই শাড়ি ড্রেসটা, ইনস্টা শাড়িটা, এটা হচ্ছে 4800 হচ্ছে এটার প্রাইস। হচ্ছে এটার প্রাইস। যারা কিন্তু ভেবে রেখেছো যে নেবে কিন্তু দেরি করছো, তারা কিন্তু এইগুলো পাবে না, কারণ এগুলো কিন্তু আমাদের প্রচুর ডিমান্ড হয়েছে। আমি যে রিল ছেড়েছিলাম সেটাতেই আমরা কাউকে প্রাইস বলতে পারিনি, কারণ আমাদের প্রাইস তখনও ঠিক করা হয়নি। তারপর আমরা প্রাইস ক্যালকুলেট করে এই আজকে লাইভ দেখাচ্ছি। তাহলে বুঝতে পারছো সবাই যারা ওয়েট করে আছে চটপট স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করে ফেলো। এই হচ্ছে এটার লুক, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নর্মাল স্টাইলে টেম্পল বর্ডারের, এটা পরেছি, এটা নর্মাল স্টাইল। আর এটাকেই ডিফারেন্ট যেই স্টাইলগুলো আমি দেখিয়েছি তোমাদের, সব কটা স্টাইলে তোমরা এটাকে ট্রাই করো, ভীষণ সুন্দর লাগবে। এর এই যে আঁচলটা, অসাধারণ আঁচল, এটা অসাধারণ দেখতে এর এই আঁচলটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে পাল্লাটা। আর জারিটা তো অসম্ভব রিচ লুক জারি। এটা 4800 হচ্ছে এটা প্রাইস। প্রাইস আছে অনলি 4800। আর ব্লাউজের ডিজাইনটাও কিন্তু মারাত্মক সুন্দর, তোমরা বুঝতেই পারছো। ব্লাউজটা এখানে জিপ আছে, সি এই হচ্ছে ব্লাউজের ডিজাইনটা। ওকে, এবার আমি তোমাদের একটা লেহেঙ্গা শাড়ি দেখাবো, লেহেঙ্গা শাড়ি, লেহেঙ্গার সঙ্গে পফ স্লিভ। লেহেঙ্গা শাড়িটাও কিন্তু তোমার এই জিনিসের মানে কাতান, সেমি কাতান বেনারসির মধ্যে লেহেঙ্গা, তার সঙ্গে একটা পফ স্লিভ ব্লাউজ দিয়ে, ঠিক আছে? ওটা একটু আমার পরতে টাইম লাগবে, বাট স্টিল চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি পরার। এটার প্রাইস আছে 4800। যতগুলো দেখলে সবাই একবার ভেবে নাও কে কোন প্রাইসে যাবে। লেহেঙ্গা শাড়ির প্রাইসটা আমি বলে দিই আগে। লেহেঙ্গা শাড়ির না, ওটা একবার রেকর্ডিং দেখলে সবাই দেখে নিতে পারবে, কেন আমি নিজেই এখন কনফিউজ, সব কটা বলতেই পারবো না। লেহেঙ্গা শাড়ি যেটা, সেটা হচ্ছে 5200 থাকবে প্রাইস, ঠিক আছে? আমি এবার লেহেঙ্গা শাড়িটাও দেখাচ্ছি। ওকে, এই টেম্পল বর্ডারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, মিস করো না। যতগুলো দেখলে প্রাইস রেঞ্জ যা দেখেছো সেইগুলো একবার রেকর্ডিং আর একবার দেখে নাও, তাহলে বুঝে যাবে। আর ব্লাউজটাও এটা ভীষণ সুন্দর। ওকে, চলো। মাইকটা তো বোধহয় ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি যেটা বললাম সেটা কি শোনা গেছে? আমি তো মাইকটা আনি।
দেখো এই হচ্ছে লেহেঙ্গা, এটা হচ্ছে লেহেঙ্গা। এই লেহেঙ্গার মধ্যে এখানে প্লিটস আছে। এই কাতানটা কিন্তু এলিফ্যান্ট মোটিফের কাতান, অল ওভার জাম, ঠিক আছে। আর এই যে ব্লাউজটা দেখছো, ব্লাউজটা প্যাডেড ব্লাউজ আর পফ স্লিভসের মধ্যে ব্যাক এটা। এর সঙ্গে যেটা সেটা হচ্ছে এরকম একটা ড্রেপ বানানো আছে, রেডি করা একটা ড্রেপ। এটা এই ড্রেপটা কমপ্লিটলি রেডি করা একটা ড্রেপ, ঠিক আছে। এই লেহেঙ্গাটা হলো এর সঙ্গে এই যে ব্লাউজটা হলো পাফ স্লিভসের ব্লাউজ, এই স্লিভলেস পাফ স্লিভসের ব্লাউজ। এটার সঙ্গে এইভাবে তোমরা জাস্ট ড্রেপটা পরে নাও। হ্যাঁ, এই হচ্ছে এটার লুক। এখান থেকে তোমরা জাস্ট এটাকে নিয়ে, এই পোশাকটা নিয়ে এখানটা একটা টাক করে দেবে, এইখানটা একটা পিন করে দেবে, এই যে ব্যাকে। ব্যাস, তোমার শাড়ি কমপ্লিট, তোমার শাড়ি লেহেঙ্গা শাড়ি কমপ্লিট। ওকে, সি লেহেঙ্গা শাড়ি তোমার কমপ্লিট। এই হচ্ছে লুকটা। এবার কেউ যদি মনে করো এটাকে একটু এইভাবে লুজ রাখবে আর এখানে একটা বেল্ট পরবে, যারা একটু জেনজি আছে, যারা একটু এই ধরনের শাড়ি, একটু ক্রপ টপ টাইপের শাড়ি এগুলো পছন্দ করো বা মেয়েদের জন্য নিতে চাইছো, তখন একটু এইভাবে লুজ করে নিতে পারো আর এখানে একটা বেল্ট লাগিয়ে নিতে পারো কোমরে, কোমর থেকে এরকম করে একটা বেল্টও লাগিয়ে নিতে পারো। এটা হচ্ছে তোমার লেহেঙ্গা। দেখো এই পোশাকটা লেহেঙ্গা, প্লিটসগুলো এখানে প্লিটস আছে কতগুলো, আর টামি পোর্শন একদম হাইড হয়ে যাবে, টামি পোর্শন একদম নজর আসবে না। এখান থেকে এটা নিয়ে সুন্দর করে এই পোর্শনটায় জাস্ট আমি এমনি একটু বুঝে রাখছি, কিন্তু এখানটা তোমরা যদি পিন দিয়ে, সেফটি পিন দিয়ে এখানটা আটকে দাও তাহলে ভালো থাকবে, একদম ফিক্স হয়ে যাবে। ওকে, এই হচ্ছে ব্যাপারটা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে তোমাদের লেহেঙ্গা শাড়ি, ঠিক আছে। এটার প্রাইস আছে ফুল সেট, ব্লাউজ, শাড়ি আর লেহেঙ্গা, মানে ব্লাউজ আর এই ড্রেপ অ্যান্ড লেহেঙ্গা কমপ্লিট সেটের প্রাইস 5800, সেমি কাতান বেনারসি। দেখো এর থেকে কমে আর আমি পারলাম না করতে, একদমই পারলাম না। আমাকে কয়েকজন বলেছিল দিদি দুর্গা তো আমরা সবাই, আমরা কি পরতে পারবো না রুবিনিকের ড্রেস, কথাটা খুব ছুঁয়ে গেছিল আমাকে। আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের একদম প্রাইজের মধ্যে ঠিক জিনিস তুলে দেওয়ার তোমাদের হাতে। তোমরাও চেষ্টা করো যাতে ঠিক টাইমে তোমরা অর্ডারটা করে ফেলো এবং সেই অর্ডারটা যাতে করে সেপ্টেম্বর ফার্স্ট উইকে সবাই হাতে পেয়ে যাও। তারপর রিভিউ দিতে কেউ ভুলবে না। এখন একটু কমেন্টস করো, দেখি তোমাদের কমেন্টসগুলো দেখার জন্য আমার সত্যি, আমি এতক্ষণ প্রোডাক্টস দেখানোতে বিজি ছিলাম, এখন আমি কমেন্টস দেখবো সবার। ইউনিক লেগেছে তো, থ্যাংক ইউ। এই ব্লাউজটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর দেখতে, খুবই মানে কি বলবো, সবাইকে ভালো লাগবে এই ব্লাউজটা, খুব ভালো লাগবে সবাইকে। আর এটা প্যাডেড আছে, সো তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। যদি কেউ মনে করো এটা প্যাডেড চাই না, নর্মাল চাইছো, তখন তাকে আমরা নর্মাল দিয়ে দেবো, কিন্তু তখন তোমাকে মানে ব্রাটা একটু ডিপ কাট ব্রা নিতে হবে, ঠিক আছে, তাহলে তোমার এখান থেকে বেরোবে না। ওকে, একটু কমেন্টসগুলো দেখি। এইটাই ছিল আজকে লাস্ট, তাই এখন কমেন্টস দেখবো তোমাদের। দারুণ কালেকশন, থ্যাংক ইউ। তোমাদের ভালো লেগেছে তো? বাস তোমাদের জন্য, আমার দুর্গাকে সাজানোর জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত। তোমরা সবাই হচ্ছে রুবিনিকের দুর্গা। প্রত্যেকটা মহিলা আমরা চাই যে অষ্টমীতে প্রত্যেকটি মহিলা এবার বুক করে ফেলো আমাদের রুবিনিকের। অবশ্য হ্যাঁ কমেন্টস আমি দেখবো, টাইম কমেন্টসটা দেখতেও তো আমার উঠে যাচ্ছে না উপরে, লক্ষ্মী হাই, এই সমস্ত কমেন্টস ওপরে চলে যাচ্ছে, কিছু বলার নেই, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, শপের অ্যাড্রেস, মিলি ম্যাম শপের অ্যাড্রেসটা তুমি গুগল করো, পেয়ে যাবে। গড়িয়াহাটে আছে আর বারাসাতে আছে, ঠিক আছে। এর সঙ্গে দেখো একটা সুন্দর একটা নেকলেস পরো, ভীষণ ভালো লাগবে।
খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ ঝুমা ম্যাম। এখান থেকে দেখি একদম মিতা ম্যাম একদম আলাদা দেখতে, থ্যাংক ইউ। কম বাজেটে আমারও নেবার খুব ইচ্ছা, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরবী ম্যাম। চেষ্টা করেছি গো, এর থেকে কমে দিলে এতটাই কোয়ালিটি বাজে হয়ে যাবে না, তখন রুবিনিক বলে আর কেউ বুঝতেই পারবে না, চিনতেই পারবে না যে রুবিনিক। এমনিতে রুবিনিকের ড্রেস পরলে, যে রুবিনিকের ড্রেস পরে বাইরে গ্যাদারিংয়ে যায়, দূর থেকে লোকেরা দেখেই বুঝতে পারে রুবিনিক পরেছে। তো সেই স্ট্যান্ডার্ডটা তো মেনটেন করতে হবে, তাই না? আর বিশ্বাস করো, আমরা যে 3800, 4200, 4500 এই রেঞ্জগুলো রেখেছি না, ওই রেঞ্জগুলো রীতিমতো আমি জানি না, ক্যালকুলেট করিনি। ক্যালকুলেট করলে হয়তো দেখবো আমাদের লসেই গেছে। যাই হোক, ওটা ছাড়ো। যা যা আজকে দিয়ে দিলাম, হয়তো জানি না আর দিতে পারবো কিনা। খুবই খুবই তোমাদের চেষ্টা করেছি ভালো জিনিস দেওয়ার। চটাপট বুক করো, সত্যি সব কটা প্রোডাক্ট খুবই সুন্দর। সোমা ম্যাম থ্যাংক ইউ, সত্যি অসাধারণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ সোমা ম্যাম। দি আমি কিন্তু খুব ভালো গো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দিয়ারা হাই লাভ, ভীষণ ভালো। হ্যাঁ ডেফিনেটলি এগুলো ক্রিয়েশন। রুবিনিকে আমাদের সবটাই ক্রিয়েশন হয়, আমরা কোনো মার্কেট থেকে কিচ্ছু কালেক্ট করি না। রুবিনিক ফ্যাশন ট্রেন্ডটাকে সেট করে, তারপর সেই ট্রেন্ড মার্কেটে অনেকেই ইন্সপায়ার্ড হয়ে ওই ট্রেন্ডকে ফলো করার চেষ্টা করে, তবেই গিয়ে এই ফ্যাশনটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায়। বাট তারপরে ঘুরে আবার আমার কাছেই অনেকে চলে আসে আমারই কিছু প্রোডাকশন বা আমারই করা কিছু ডিজাইন নিয়ে, যে এই রকম ডিজাইন বানিয়ে দিতে পারবে, মানে রীতিমতো হাস্যকর ব্যাপার লাগে। যাই হোক, আচ্ছা তারপর শুধু ব্লাউজ দেবেন? শুধু ব্লাউজ হবে না গো ডিয়ার, আজকে শুধু ব্লাউজ নয়, শুধু শাড়ি, মানে সব শাড়ির সঙ্গে। এটার নাম কালেকশনের ক্রিয়েশন। শুভ্রা ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ। অপরূপা দুর্গা, রত্না ম্যাম, সবাই তোমরা আমার দুর্গা, আমরা সবাই দুর্গা, আমরা প্রত্যেকে দুর্গা। প্রত্যেকটি মহিলা ভাবো তো, সকাল থেকে উঠে প্রত্যেকের, যারা ঘরে থাকে তাদেরও, যারা বাইরে বেরোয় তাদেরও, প্রত্যেকটি মেয়ে যে জীবন যুদ্ধ, আমরা কিন্তু এটা স্ট্রাগল ফিল করি না, আমরা এটাতে আনন্দ পাই, তাই কি না? এটাতে আমরা আনন্দ পাই। আমাদের যে যুদ্ধ সেটা আমরাই পারি। হ্যাঁ ডেফিনেটলি পুরুষরা আমাদের পাশে থাকবে, চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। তাদেরকে পাশে রেখেই কিন্তু আমাদের দুর্গারা এগিয়ে যায়, তাই নয় কি? মা দুর্গা কিন্তু সবার শক্তি নিয়েই মা দুর্গা হয়েছিল। সেরকম ভাবে সমাজ তো তৈরি হয় সবার সঙ্গে, একসঙ্গে মেলবন্ধনে। অসম কালেকশন, থ্যাংক ইউ। আমার নিজে একটা একদম একদম রাখবো, সবার জন্যই রাখবো, কিন্তু আমি রাখার কেউ নই। এই যে বুক হয়ে যাবে, তারপর আর তখন আমার কাছে চাইলেও আমিও আর দিতে পারবো না তোমাদের, কিভাবে দেবো? চটপট যেটা পছন্দ বুক করে ফেলো। কোনটা যে নেই, যেটা তোমার মনে হচ্ছে নিয়ে নাও, বেশি ডিলে করো না। মনে হচ্ছে সব নিয়ে, দুটো তিনটে নিয়ে নাও, অসুবিধা নেই। কটা দেখালে রুবি? শাশ্বতী রেকর্ডিং দেখে নাও প্লিজ। আচ্ছা আমি একটা রিক্যাপ দেবো তোমাদের, এই যে লাইভ দেখালাম একটা রিক্যাপ দেবো, যাতে করে তোমাদের, অনেকেই আছো পুরো লাইভটা হয়তো দেখতে পারবে না, রেকর্ডিংটাও তোমরা একটু রিক্যাপ দেখে নেবে। আমি একটু পরেই হয়তো তোমাদের রিক্যাপ পোস্ট করে দেবো, বা কাল সকালে করবো, ঠিক আছে? অরেঞ্জ কম্বিনেশনে হবে? পম্পা ম্যাম না গো, অরেঞ্জ কম্বিনেশনে হবে না, তবে আমি চেষ্টা করবো যারা রেডের সঙ্গে পরো না তাদের জন্য আমি অরেঞ্জ অথবা চকলেট বা মেরুন এইসব কালারে করার চেষ্টা করব ইন ফিউচার। দি শপে গিয়ে কিভাবে মেজার ঠিকঠাক হবে? তুমি যদি শপে নাও আসো তাও তোমার মেজারমেন্ট ঠিকঠাক হবে, কারণ রুবিনিকে কিছু এমন আমরা কিছু টেকনিক ফলো করি, যেই টেকনিকে আমরা কিন্তু সবার মেজারমেন্ট একদম পারফেক্ট দিতে পারি। তা সত্ত্বেও যদি মেজারমেন্টের কিছু অসুবিধা হয় তাহলেও আমরা আছি, আমরা সেটা ঠিকও করে দিই, ঠিক আছে? রুবিনিকের সঙ্গে থাকার এটাই একটা মস্ত বড় প্রফিট।
আচ্ছা, জ্যাকেট প্যাটার্নটা দেখাবে, জ্যাকেট প্যাটার্নটা, হ্যাঁ রেকর্ডিংটা একবার দেখে নাও, বা আমি রিক্যাপ দেবো, দেখে নেবে। যেটা পরে আছো মেটেরিয়াল কি একটু পরে এসেছি, মেটেরিয়াল আজকে যা দেখিয়েছি সব মেটেরিয়াল হচ্ছে সেমি কাতান বেনারসি। এবার সেমির ব্যাপারটা এক একটার মধ্যে এক এক রকম মিক্স আপ আছে, যার জন্য প্রাইসটাও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট। তবে কোনোটাতেই পলিয়েস্টার নেই, ঠিক আছে, আমরা পলিয়েস্টার ইউজ করি না, আমরা পুরোটাই পিওর কাতানের সঙ্গে ক্রেপ, নয়তো তোমার জর্জেট, নয়তো মাসলিন সিল্ক, এই তিনটের মধ্যে মিক্স আপ রাখি যাতে করে ব্রেদেবল থাকুক মেটেরিয়ালটা। সেই জন্য আমরা ওই কোয়ালিটিটা মেনটেন করি, যার জন্য আমাদের গ্লেজ বা এই যে জারির যে তুমি যেটা গ্লেজ পাবে সেটাও চিপ লুক পাবে না, একদম মানে ব্র্যান্ডেড ফিনিশ পাবে পুরো, ঠিক আছে। আমি বিশ্বকর্মা পুজোর আগে পাবো গো। বিশ্বকর্মা পুজো কবে জানি 17th না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই ফার্স্ট উইক অফ সেপ্টেম্বরে সবাই হাতে পেয়েই যাবে, তার আগে আগেই পেয়ে যাবে। যারা যারা মোটামুটি একটু মানে আর্লি বুক করবে তারা সবাই তার আগেই পেয়ে যাবে, অগাস্টেই পেয়ে যাবে আশা করছি। কিন্তু তবু আমি ম্যাক্সিমাম টাইম দিলাম, কারণ অনেকেই বুঝতে পারে না যে অর্ডার করেই এক সপ্তাহ পর থেকেই বলতে থাকে যে আমারটা এখনো আসেনি, আমারটা এখনো আসেনি, তখন আমাদের খুব অসুবিধা হয়ে যায়। তাই আমি ইচ্ছে করেই একটু বেশি টাইম নিয়ে তোমাদের বলেছি, হয়তো এর আগে পেয়ে যাবে, এর আগেই পেয়ে যাবে। কাল সকালে নয়, আজ রিক্যাপ পোস্ট করো। আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করছি, দাঁড়াও লাইভের পরে যদি বেঁচে থাকি তাহলে করবো। যা হালাত হয়েছে চেঞ্জ করতে করতে, এতগুলো ভাবো তো কতগুলো ড্রেস আমি ইনস্টা শাড়ি, মানে আমি কটা দেখালাম, 7টা শাড়ি দেখালাম, 7টা চেঞ্জ করেছি, মানে 7টা চেঞ্জের সঙ্গে প্রত্যেকটা 3টে করে, তাহলে বোঝো বয়সটা তো কম হয়নি। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, আমাকে অনেকে বলে আমি 50+, আমার জন্য কিছু দাও, আমি এজেড, আমার জন্য কিছু দাও। তোমরা কি জানো আমার এজ 50? অনেকেই হয়তো জানো না এখনো পর্যন্ত, আমার কিন্তু এজ 50। সুতরাং বয়সকে একদম মাথায় রাখবে না, আমি বয়সকে মাথায় রাখি না। বয়স হচ্ছে নাম্বার, নিজের ফিটনেস ঠিক রাখো, নিজেকে ফিট রাখো, আর নিজের বেশভূষা এমন করো যে তোমার পার্সোনালিটি অটোমেটিক্যালি তোমার এজটাকে, যদিও এজটা বোঝা যাওয়াটা কোনো অপরাধের নয়, প্রত্যেক এজের মানুষের সৌন্দর্য আলাদা আলাদা হয়। কে বলে দিয়েছে যে বয়সের এজের থেকে কম বয়সের সৌন্দর্য বেশি? মোটেই না, প্রত্যেক গ্রুপে, প্রত্যেক এজ গ্রুপের সৌন্দর্য আলাদা, তাই না কি? তো তোমার সৌন্দর্য যেমন আছে তুমি সেটাকে বয়স দিয়ে ঢেকো না, ওকে? চলো, আমার জাস্ট এটা রিকোয়েস্ট, তুমি যেগুলো পিঠ ঢাকা আছে তুমি সেটা নাও। ডিজাইনের মধ্যে কোনো চেঞ্জেস বা এই ধরনের কোনো রকম কিচ্ছু হবে না। যে কটা বানানো হয়েছে অনেক কিছু মাথায় রেখে বানানো হয়েছে, তাই কোনো ডিজাইনে কেউ বলবে না যে আমাকে এই ডিজাইনে ওটা করে দাও, বা ওটার মধ্যে এটা ঢেকে দাও, বা এটার হাতাটা এতটা করে দাও, হবে না। যা দিয়েছি তোমাদেরকে প্রত্যেকটাতেই তোমার যেটা পিঠ ঢাকা আছে তুমি সেটা করে নাও, সেটা বুক করে নাও, ঠিক আছে? কারণ কি বলতো, ওই একটা জিনিস করতে গিয়ে না তখন কি হয়, ওটাই পড়ে থাকে। আমরা হয়তো এখন বলে দেবো হ্যাঁ ঢেকে দেবো, যখন আমার প্রোডাকশনে যাবে ওখানে আর কমিউনিকেশন ঠিকঠাকভাবে করা হয় না, এত বুকিং আসে, এত প্রোডাকশন হয়, তখন আর মনে থাকে না, তখন ওই প্রোডাক্টেই পড়ে থাকে, ঠিক আছে? তাই ওটা করতে যেও না, যেটা পিঠ ঢাকা আছে ওটা বুক করো। আচ্ছা, এই আমি বাজে কথা বলছি না গো, আমার সত্যি এই 31 ডিসেম্বর আমি 50 হব। আমার ডেট অফ বার্থ 31 ডিসেম্বর 1975। আমার ফেসবুকে গিয়ে আমার ডেট অফ বার্থ দেওয়া আছে, দেখে নাও, ঠিক আছে? আমি একটু বাজে কথা বলছি না, একদম ঠিক বলছি, ঠিক আছে? সো আবার দেখা হবে ওয়েডনেসডে ফিউশন ড্রেস নিয়ে। এখন আর বকবক করতে পারছি না, গলা প্রচুর ব্যথা করছে, তোমার সান্নিধ্যে এসে আমিও বয়স ভুলে গেছি। রীতাদি একদম একদম, বয়সকে, প্রত্যেক বয়সের সৌন্দর্য আলাদা। তুমি যখন ছোট ছিলে, ছোট্ট বাচ্চাটির যে সৌন্দর্য ছিল, তোমার বিয়ের সময় তোমার সৌন্দর্য অন্যরকম ছিল, তোমার মিডেজের সৌন্দর্য আলাদা রকম, প্রত্যেকটা বয়সের সৌন্দর্য আলাদা রকমের হয়, ঠিক আছে? কোনো জরুরি নেই যে তুমি যে এসছো বাস শুধু দেখবে তুমি যে ড্রেসটা পরছো সেই ড্রেসের কালার কম্বিনেশন তোমার স্কিন টোনের সঙ্গে যাচ্ছে কিনা। এজের সঙ্গে কালার কম্বিনেশন সেট করবে না কেউ, তুমি দেখবে তোমার স্কিন টোনের সঙ্গে তোমার ওই কালার কম্বিনেশন যায় কিনা, ঠিক আছে? আমি
পুজোর পর থেকে তোমাদের প্রত্যেকে যারা যারা আমার কাছ থেকে মানে পার্সোনালি চাইবে যে কিছু কিছু গ্রুমিং ফিডব্যাক চাই, আমি সেইটাও চালু করব তোমাদের জন্য, ঠিক আছে? তো প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে স্কিন টোনের সাথে তোমরা ড্রেসের কালার চুজ করবে। কাটিং যেটা আছে তোমাদের ফিগারের শেপ হিসাবে কাটিং চুজ করবে। এইভাবে ডিফারেন্ট ভাবে তোমরা ড্রেস চুজ করবে। ওকে, যদিও এটা সবাই মোটামুটি আজকের ডেটে কারোর কিছু অজানা থাকে না, আজকে ইন্টারনেটের জগতে সবাই সব কিছু জানতে পারে, তবুও আমি আমার দিক থেকে একটু চেষ্টা করি তোমাদেরকে কিছুটা, যারা বুঝতে পারো না, অনেকেই হয়তো জানতে পারো না, একটু কনফিউশনে থাকো, তাদেরকে একটু আমি সাহস দেওয়ার চেষ্টা করি, আর কিচ্ছু না। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড নাইট, আবার দেখা হবে ওয়েডনেসডে। हाँ हाँ, यस मैम, ये आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? सारा रेडी टू ड्रेप मतलब इंस्टा साड़ी में है। ओके, चलो, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।